Humanisme Universal Kartini dan Pramudia Anak. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. Sepertinya sesuatu yang ada nun jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumpukan jerami dan bau keringat selepas tanam padi. Seorang anak manusia berhasrat dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak lagi membedakan kau siapa dan aku siapa, tetapi yang mengatakan, mari kita bersama karena kita adalah apapun adanya kita. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. Dia hanya tahu bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, namun menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. Universal Humanism Kartini and Pramudia Anantatur. What kind of creator humanism is? Moreover, universal humanism, it seems to be something that exists so far there among the stars, not here among the haystacks and the smell of sweet after planting rice. A child with has great desire with her aspiration to build a new, more advanced civilization that no longer distinguishes who you are and who am I, but who say let's be together because we are wherever we are. She may not be grandiose in terms of categories, definition, or terminology. They are needs, but towards a common that life, respect, and move forwards without harmful the others. Atas dia siapa? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau siapa. Ya, aku dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. Mungkin begitu itu ke humanisme secara sederhana, sambil ngopi dan ngemil cemilan. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan guyonan mesra manusia. Mari kita sedikit, ya cukup sedikit saja, agak serius tentang makhluk humanisme ini. Then we see. Again, we are stuck on who she is, who am I, and who are you. She, I, and you are actually of human as our humanity. Maybe that's how humanism is simply. While drinking of coffee and eating as a snack, it seems that many people will be curious if humanism is just a cup of coffee and snack plates with human-friendly jokes. Let's get just a little bit serious about his creator, about humanism. Banyak orang bicara tentang humanisme. Bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Entah apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. Yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Sementara yang humanis beneran tak mau mengaku sebagai humanis. Itu juga ya ternyata. Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia sana. Humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. Many people talk about humanism. Some people may even claim to be humanists. I don't know what they have in mind because each of them has their own taste in translating the meaning of humanism. Those who claim to be humanists are not necessarily humanists, while those who claim to be real humanists don't want to need to be humanists.
It's funny, but that's one view from a part of the world there. Humanist is not touch the spiritual aspect of humanism transcendentally. Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitasnya. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur ilahiyah. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya demi kemajuan dan kebaikan bersama. Nah, karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan dunia, istilah universal pun muncul dan ditempelkan pada terminologi humanisme. Humanism cures human being with the natural logic of mind and rationality. All are based on morality, rationality, and human selfhood, which are independent of the divine elements. In short, it may be concluded that humanism is a belief or principle of living a human life through logic and rationality for the sake of progress and common welfare. Now, because this belief is global, it means that it involves various people from all parts of the world. The term of universal has emerged and attached to the terminology of humanism. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya masing-masing. Mungkin butuh waktu sehari atau bahkan seminggu penuh untuk bicara detail. Mengingat waktu, tempat, dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit. Ya, memang sedikit tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme di atas. Siapakah Kartini? To be honest, there will be no end if we have to talk about humanism in detail, considering that there are so many definitions of many schools and many options about humanism, each of which carries and believes in their own truth. It may take a day or even a whole week to go over the detail. Given the free limited time and our area of discussion, I think it's time to talk a little bit about Kartini and Pramudia, which related to the humanism above. Who is Kartini? Siapakah Pramudia Anantatur? Keduanya adalah tokoh-tokoh besar negeri ini pada bidang masing-masing. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia pendidikan. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria, Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya, Who is Pramudia Anantatur? But are figures in this country in their respective fields. Era Kartini was born in Jepara, Central Java on April 21, 1879.
Kartini is famous for her advanced thinking far beyond her time, a great desire to see the women of her nation progress, and not to be subordinate to man has pushed her to strive hard through the world of education. Regardless of the cultural differences between women and men, Kartini believed that the women of her nation deserve to be equal with the men. To her friends, she often expresses out of her heart about what her feelings, her desire to defend the women of her country. Dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. To her friends, he often write letters expressing his idea of equal rights for women and men. What she wants is women can have the freedom to gain knowledge and study. Her concern is not only about women emancipation, but also general social issues. Kartini saw the struggle of women to gain autonomy and freedom of law as part of a wider movement. Kartini's letters were written about her thoughts on social media. Social condition at that time, especially about the condition of indigenous women. Most of her letter contain complaints and lawsuits, especially regarding Japanese culture, which is seen as obstacle to women's progress. Her letter written to her friends in the Netherlands later became evidence of how much Kartini wanted to free her people from the discrimination that had become entrenched in his era. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing, seperti di Semarang, Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun, dan Cirebon. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia. Karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Betapapun juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. Kalau bahasa generasi sekarang adalah kesetaraan gender. Beliau tidak mengingkari kodrat dasar wanita. Sekolah yang didirikan Kartini juga mengajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu. Itu sekelumit tentang Kartini.
Kartini's struggles was not only written on paper but was proven by establishing free school for girls in Jepara and Rembang. And what she did with the school was then followed by other women by establishing other Kartini school in their respective place, such as in Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Madiun, and Cirebon. After Kartini death, the letters were collected and published into a book entitled After Dark Come Light atau Terbitlah Terang. What is contained in the book is very influential in encouraging the progress of Indonesian women because the content of writing have become a source of motivation for the struggle of Indonesian women in the future. The book became a motivation for Indonesian women to fight for their rights. However, it is important to remember that we want women not to be subordinate to men. The generation today called it by gender equality. She does not deny the basic nature of woman. The school that Kartini found also teach sewing, embroidery, cooking, which was the basic skill of women back then. That's a glimpse of Kartini. Lantas, Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di New York. Bagaimana kita membayangkan ini? Ini akhir April. Di dalam gedung Asia Society di tepi Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke pentas. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman yang suram. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa melawan penjajahan. Now, Pramudia Anantatur is in New York. How do we imagine it? It's the end of April in the Asia Society building of the edge of the MNU. In its auditorium, which is full of people looking up. Pramudia Anantatur in New York. Something more unexpected. People realized that on the stage that was set there was something that came from a gloomy experience. Pramudia, who was born during the Dutch colonial era and grew up during the Law Revolution and who inherited his father's talent in writing, wrote many works of the nation's struggle against colonialism. Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di masa Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan. Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan penderitaan mereka. Kata aktivis buruh dan perempuan Dita Indah-Sari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya itu ada di dalam buku Pramudia Anantatur. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan feodalisme. Tema pemasukan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. Dia banyak menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto.
proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. Then his love was bitter because he endured the years of detention in which Sukarno and Suharto had produced great works that have raised to the thought of the struggle against persecution and oppression. The works contain about Pram efforts to defend the oppressed people and voice their suffering, said teacher and female activist Dita Indasari. The essence of form of the work of oppression is in the fields of politics, economy and culture. It is in Pramudia Anantatur books that it is a practice of colonialism, feudalism. The theme of deprivation of freedom and resistance of the oppression become dominant because it is not far from the life of Pram, who was born in Blora, February 6, 1925. Pram is full of various experiences in the form of the creation of right and freedom, Sukarno reigns, as well as the Sukarno era. The process of resistance that is displayed it was inspired. Dan Pramudia di New York. Masa-masa suram yang pahit penuh ketertindasan dan ketegangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. Pram sudah menjalaninya. Pram dikenal dunia. Karya-karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. Perjuangan melawan ketertindasan dan keterkekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan universal. Sedikit kan? Memang sedikit saja tentang Kartini di atas, tapi tidak cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. Humanisme Kartini adalah humanisme yang universal dan di bidang And Pramudian in New York, bitter gloomy era filled with oppression and depression have led to freedom and independence. Pram has lived with Pram is known to the world. Pram works have been known to the world and inspired the world. The struggle against persecution and oppression of freedom and equality is a sweet and universal struggle. Well, it's a little bit boycotted above, with it is enough at least to show that she is a humanist. A humanist is universal humanism. lain di bidang sastra, Pramudia Anantatur pun menelurkan pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita, agar tetap enak dan renyah hidangan kita. And in other fields, in the field of literature, Pramudia Anantatur also channeled humanist thought through his work. Is our coffee still delicious? Are our snacks still? Well, let's have a friendly jokes with our humanity in order to keep our dishes delicious and crunchy. Thank you.